कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। और आज जो शख्सियत हमारी मेहमान है, उनका एक अरसे से इंतजार था, लेकिन जैसे वो उर्दू में कहते हैं ना, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। तो बड़ी मुश्किल से, यानी वो आपने बॉलीवुड डायलॉग सुना होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन हमारे इस दोस्त को भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था, क्योंकि इंतहाई मसरूफ है। लेकिन माशाल्लाह ये सारी मसरूफियात जो है वो फिक्रे माश के तहत नहीं है, दुनिया के तहत नहीं है, बल्कि दीन की खिदमत के लिए है, दावत दीन से वाबस्ता है। एक जाना पहचाना नाम, चाहे मगरिब हो, अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, सारी दुनिया के अंदर टूर करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर से इल्हाद से मुताल्लिक बहस करते रहे हैं। और जो आपकी जुदागाना शिनाख्त है वो साइंस के हवाले से और फिलोसफी के हवाले से बनी है, कि फिलोसफी ऑफ साइंस के ये एक माहिर समझे जाते हैं। इसी में मास्टर्स किया, इसी में पीएचडी है, पीएचडी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ बिलाखिर मेरे प्यारे से दोस्त, मेरा भाई और हमारे साथ के दाई सबूर अहमद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सबूर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत मुझे खुशी है कि काफ़ी ये डिले होके ये प्रोग्राम चल रहा है। मुझे तो आपको भी बात करते मुझे याद आ रहा है कि तकरीबन 9 साल पहले एक दावा मिशन आयरा का हुआ था स्लाव की तरफ, तो आपकी उधर आपकी टीम थी। अब सोचें कि तकरीबन यानी 10 साल हो गए, तो बड़ी पुरानी दोस्ती है। मुझे बहुत मैं आपके चैनल को एक्चुअली फॉलो करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक्चुअली मैं अपनी उर्दू इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि दरअसल मुझे आपकी उर्दू बहुत प्यारी लगती है। उर्दू है इस किस्म की ज़बान के, एक किस्म का आप कह सकते हैं इंग्लिश एक केवमैन लैंग्वेज है उस लिहाज से कि आपके इतने ज़्यादा अल्फाज नहीं होते एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, या कोई बड़ा हो तो ये लफ्ज़, कोई छोटा हो इस तरह। तो उसके अलावा भी जो जिस तरह आप जिस तरह प्रेजेंट करते हैं, मुझे लगता है कि ये एक्चुअली एक नीश है, क्योंकि अक्सर जो हमारे आजकल आप कह सकते हैं सेलिब्रिटी स्पीकर्स, इस्लामिक स्पीकर्स जो भी हैं, जो उर्दू स्पीकिंग है, उनकी भी जो उर्दू है ना, वो थोड़ी उसके अंदर इंग्लिश काफ़ी आ जाती है, वो बड़ी सिंपल सी उर्दू होती है। मगर एक्चुअली हमको एम्ब्रेस करनी चाहिए कि एम्ब्रेस करना चाहिए कि हमारा एक्चुअली एक बहुत रिच ट्रेडिशन है। और ये चीज़ नहीं होती कि जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हमने बात करनी है नेचुरलिज्म की, तो ये बात नहीं है कि हमारी उर्दू ज़बान के अंदर कोई नेचुरलिज्म के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, ऑब्वियसली है, बस किसी ने इतना रिसर्च नहीं किया कि जाके कोई ढूंढ सके कि एक्चुअली इसका ये मतलब है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो एक शेर है इसी हवाले से कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो उर्दू एक निहायत, यानी ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ा जेंटलमैन जो है ना, गुफ्तगू कर रहा है बड़ी मुहज़्ज़िब अंदाज में, यानी एक उसकी अपनी खूबसूरती है, अपना हुस्न है। अच्छा सबूर, देखो मैं और तुम तो भाई गप लगाते रहेंगे और वक्त का पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम मामला दरपेश है वो ये है कि आपके पास मुश्किल से 1 घंटा मुयस्सर है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे सुनने वाले उससे ज्यादा इस्तेफादा कर सके। तो सबूर, हम प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं इंशाल्लाह। और आज जिस हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं वो आप ही का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, जिसे आप बायोलॉजी कह सकते हैं, फिलोसफी कह सकते हैं, एवोल्यूशन स्पेशली इन स्पेसिफिक कह सकते हैं। लेकिन कबल इसके कि हम उसके बारे में कुछ सवालात पूछें, मैं ये जानना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए कि जब हम साइंस की ये बड़ी बड़ी टर्म्स सुनते हैं, बिलखुसूस हम ये सुन रहे होते हैं कि भाई फला चीज तो थेरी है, ठीक है, और ये फैक्ट नहीं है, ठीक है, या फला चीज तो हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये क्या है, यानी इनमें इनमें क्या फर्क है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? फिर यानी डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, इसकी हम तफरीक सुन रहे होते हैं। अगर इसके बारे में एक इजमाली सा खाका खींच दीजिए तो वो बहुत बेहतर होगा। जी शुक्रिया। और आपने जो ये सवाल जिससे हम ये कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं, ये एक्चुअली बड़ा
بڑا اچھا سوال ہے اس لحاظ سے کہ اس کے تھرو ہمیں جو ایولیوشنری تھیوری ہے جو فلسفی آف سائنس ہے وہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو پکڑ سکیں گے, انٹلیکچولی اس کو گراسپ کر سکیں گے. دیکھیں پہلی یہ بات ہے کہ ایوری ڈے لینگویج کے اندر ہم جب کہتے ہیں نا تھیوری تو اس کا کوئی اور ہی مطلب ہوتا ہے. اگر کوئی کنسپیرسی تھیوری ہو کہ یہ بندہ پاور میں آیا ہے تو یہ بندہ اس طرح آیا ہے, اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں, یہ یا 1950s کے اندر ایک پتہ نہیں کوئی بندہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے کہ اس نے یہ بندہ ادھر پہنچ گیا. یعنی تھیوری اس طریقے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جس طرح کوئی چیز ہے جس کی کوئی یعنی کوئی خاص ایویڈنس نہیں ہے, بس ایسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں تھیوری. ٹھیک ہے, یہ ایوری ڈے لینگویج کے اندر. مگر سائنس کے اندر ایک تھیوری ایک ویل کنفرمڈ ہائپوتھیسس ہوتا ہے, ویل کنفرمڈ یعنی اس کے پیچھے ایویڈنس ہے. تو ڈاروینین ایوولوشن کو جب ہم پہلے انداز میں ہم کہتے ہیں نا تھیوری, وہ انٹلیکچولی غلط ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح تھیوری ہے جس طرح ہم ایوری ڈے لینگویج کے اندر تھیوری بولتے ہیں. ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ایکچولی ایک ویلڈ سائنٹیفک تھیوری ہے اور اس کے پیچھے ان کی اپنی سائنٹیفک ریزننگ اور ایویڈنس ہے, اور ان لوگوں کی اگر ہم آرگیومنٹس کو اگر ہم ٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو ان ایویڈنسز کو اور انفرنسز کو اور جو آرگیومنٹس ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بس اس کو برش کرنا چاہتے ہیں سائڈ پہ کہ نہیں یہ بس ایک تھیوری ہے. ریئلسٹکلی اگر ہم سوچیں کہ امام غزالی نے جب فلاسفرز جو آرگیومنٹ بناتے تھے کہ یونیورس اٹرنل ہے یا جو چیزیں اسلام سے کنفلکٹ ہوتی ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ لوگ مس گائیڈڈ ہیں, ڈیوینٹس ہیں. انہوں نے ایکچولی پہلے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ریسپیکٹبلی دیکھا یہ لوگ کہہ رہے کیا ہیں, پھر انہوں نے ان کو جب سمجھ آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ, اس کے بعد انہوں نے رد کیا. تو ہم کو بھی یہی کرنا پڑے گا کہ ہم کو ایکچولی دیکھنا پڑے گا کہ اچھا اس کی کیا ریزن ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک تھیوری ہے اور سائنٹیفک تھیوری ہے, ویلڈ کیوں ہے, اور پھر ہم اس کو انٹلیکچولی ٹیکل کر سکتے ہیں. پھر آپ نے یہ بات کی انڈکٹیو ڈیڈکٹیو. اچھا ڈیڈکٹیو کو تو ہم میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں اس سے پہلے کہ آپ انڈکٹیو ڈیڈکٹیو پہ جائیں. مجھے جو بات آپ کی سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ ہائپوتھیسس یہ جو ہے یہ تو کوئی بھی پیش کر سکتا ہے یا بہت سے سائنٹسٹ پیش کر سکتے ہیں, لیکن جب اس کو اچھے سے ٹیسٹ کر لیا جائے, ٹھیک ہے, اور کوئی ہائپوتھیسس جو ہے وہ واقعی جو ہے ایک ایسے ورکنگ ماڈل کی صورت میں آپ کے سامنے آ کھڑا ہو کہ جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں یار یہ واقعی وزن رکھتا ہے, دیر از اے سالڈ argument or evidence behind it, only then you grade it as theory. تو theory جو ہے وہ ہر hypothesis نہیں ہوتا, لیکن جو ہے جو بہت زیادہ ٹیسٹڈ ہو, اچھے طریقے سے دیکھ لیا گیا, اسے ایک ورکنگ ماڈل کے طور پہ مان لیا گیا, اسے ہم تھیوری کا درجہ دیتے ہیں. لہٰذا ہم تھیوری کو ایسے ہی نہیں نیگلیکٹ کر سکتے کہ یار یہ تو بس کسی سائنٹسٹ نے ایسے ہی ہوائی ایک بات کہہ دی ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو صحیح غلط تو ہو سکتی ہے, ہر چیز صحیح غلط ہو سکتی ہے, بلکہ میرے خیال سے تو جسے ہم فیکٹ کہتے ہیں وہ بھی بعض اوقات غلط ہو جایا کرتے ہیں سائنس کے, جسے آپ فیکٹ مانے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اس کو ہمیں ویلیو دینی پڑے گی. Am I right in understanding? جی, اور میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ ڈاروینین ایوولوشن سب سے بیسٹ نیچرلسٹک ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے, اور جب انیشلی میں یہ کہتا ہوں تو جو لوگ یوزلی میرے کانٹینٹ سے اتنے فیملیئر نہیں ہوتے وہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں.